إستما ديتما مرحبا إسون غوسيناك أقلدان توسنا تمازيغ غوسوفو قلوسواس أمدلان نتوتلاي تيمات السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أرمين إبريشوميفيتش رئيس برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب اليونسكو للمغرب الكبير بالرباط، السيد سعد السفير لدى دولة بنغلاديش بالمغرب. أيها الحضور الكريم، يشرفني باسم السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن أرحب بكم في مؤسستنا للاحتفاء باليوم الدولي للغة الأم بشراكة مع منظمة اليونسكو تحت شعار نقل القيم والمعرفة عبر اللغة الأم. Monsieur le recteur de l'Institut royal de la culture amazigh, Monsieur le secrétaire général de l'Institut royal de la culture amazigh, Monsieur Armin Ibrishimovic, responsable du programme Sciences sociales et humaines au bureau de l'UNESCO pour Maghreb Arabe, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Bangladesh au Royaume du Maroc, honorable présence, au nom de Monsieur le recteur du LERCAM, je vous souhaite la bienvenue ensemble au sein de notre institution afin de célébrer ensemble la journée de la langue maternelle en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui soulève pour cette année le slogan « La transmission des valeurs et des connaissances par la langue maternelle ». والآن أدعو ضيوفنا للتكرم بالوقوف للنشيد الوطني. Honorable présence, j'invite Monsieur le recteur Ahmed Boukous à donner son honorable allocution. استماع ايتما مرحبا يسون غن مقارد لإزلين استفوقلا نتوتلايت تيمت مرحبا بالجميع في رحاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة الأم. Je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l'invitation de notre institution. Je ne vais pas citer les noms, mais nous avons parmi nous des représentants de certaines ambassades. Nous avons également des responsables d'institutions internationales et d'institutions nationales également. Pour nous, cette occasion, c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à nos langues maternelles, notamment les langues comme le bengali qui a souffert de la marginalisation, pour ne pas dire autre chose, pendant des décennies et qui, grâce à l'engagement de sa population, a pu recouvrer l'importance et la place qui sont les siennes. C'est pourquoi, pour nous, l'ambassade du Bangladesh a toujours été un partenaire obligé, parce que nous partageons le même souci. Donc, مرحبا بالجميع مرة أخرى، ونتمنى أن تكون العروض التي ستقدم عروضا مفيدة قبل كل شيء، مفيدة بالنسبة لنا جميعا. شكرا على الحضور.
Merci, Monsieur le recteur. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur Armin Ibrahimovic, responsable du programme Sciences sociales et humaines au bureau de l'UNESCO pour Maghreb à Rabat, pour le message de l'UNESCO. Monsieur le recteur de l'Institut royal de la culture Amazigh, Excellences, Madame la représentante de l'ambassade du Bangladesh, Isma Daitma, Saïdati Wasadati, Azul Felawen. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer à vos côtés le jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle, devenu au fil des années un engagement commun et une date importante dans nos calendriers culturels. C'est l'occasion pour moi de transmettre, au nom du représentant de l'UNESCO pour le Maghreb, toutes nos félicitations au recteur pour cette action qui traduit les efforts considérables et nombreux déployés par son institution pour la promotion de cette langue, de la langue amazigh, qui est un élément fondamental de l'identité et de la culture marocaine. Comme la tradition le demande, permettez-moi à présent de lire le message officiel pour cette journée de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Les langues sont bien plus que des moyens de communication. Elles façonnent notre pensée, transmettent nos savoirs, portent nos identités. Chacune d'elles est un monde en soi, un patrimoine vivant. Mais ce patrimoine est en danger. Au moins 40% des langues parlées aujourd'hui sont menacées de disparition. Quand une langue s'éteint, c'est une compréhension du monde qui s'efface. À l'occasion du 25e anniversaire de cette journée internationale, l'UNESCO réaffirme son engagement pour préserver les quelques 7000 langues parlées dans le monde entier. Loin d'en faire une source d'incompréhension, nous devons en valoriser les apports culturels et cognitifs. Reconnaître cet apport des langues du monde, c'est d'abord permettre à chacune et chacun d'apprendre dans sa langue natale, en particulier au cours des premières années de scolarisation, où cette importance de la langue permet d'acquérir les compétences de base en lecture et en écriture. La recherche est claire à ce sujet. Le nouveau rapport de l'UNESCO, publié à l'occasion de cette journée, Les langues comptent, orientation mondiale sur l'éducation multilingue, rappelle les nombreuses vertus du multilinguisme pour l'éducation. Les enfants sont plus nombreux à fréquenter l'école et à obtenir de bons résultats s'ils apprennent dans leur langue maternelle. Ils se sentent aussi pleinement reconnus si on leur parle à l'école et sont mieux disposés à assimiler de nouvelles langues. Les parents ont par ailleurs plus de facilité à communiquer avec les enseignants et à accompagner leurs enfants dans leurs devoirs. Pourtant, 40% des personnes dans le monde apprennent dans une langue différente de celle qu'ils parlent à la maison. En Afrique, une étude menée dans 22 pays montre que moins de 20% des enfants reçoivent un enseignement dans leur langue natale. C'est pourquoi l'UNESCO accompagne des pays partout dans le monde pour prioriser l'enseignement multilingue, basé sur la langue la mieux maîtrisée, comme l'une des conditions d'une éducation de qualité. Pour que l'école ne soit pas le lieu du déracinement linguistique et culturel, mais celui d'une connaissance de soi, des autres et du monde dans sa pluralité. C'est le sens de notre action au Cameroun, par exemple, où l'UNESCO a accompagné l'intégration des langues locales dans les programmes scolaires, au Mozambique, où nous formons des enseignants à l'enseignement plurilingue, ou encore au Chili, en renforçant les compétences des éducateurs traditionnels mapuches qui enseignent les langues et cultures ancestrales des peuples, permettant ainsi à des milliers d'élèves de bénéficier d'un enseignement multilingue de qualité. Chef de file des Nations Unies pour la mise en œuvre de la décennie internationale des langues autochtones de 2022 à 2032, l'UNESCO appelle l'ensemble de la communauté internationale à promouvoir le plurilinguisme, faisant de la richesse et la diversité du patrimoine linguistique l'instrument d'une paix durable. Car, comme le rappelait le philosophe sénégalais Felwine Sarr, la langue est le lieu de l'articulation du particulier et de l'universel. Ensemble, faisons briller le flambeau de nos langues maternelles. Tanmirt, shukran, merci. Respected Director of Royal Institute of Amazigh Culture, the UNESCO representative for Morocco, Excellencies,
ladies and gentlemen, good afternoon, Azul Falamin, bonjour, and in Bangla, Shubho Apuranno. Today, we gather to honor a profound legacy, International Mother Language Day, a day etched in the spirit of sacrifice and cultural pride. This is a very emotional day for us. Each year, on February 21st, we remember with profound respect the sacrifice of our people to achieve the right of speaking in mother language. We came here together as custodians of our cultural heritage, celebrating the enduring power of our mother tongue. The language we speak is much more than a means of communication. It is the vessel through which our values, tradition, and collective wisdom are transmitted from one generation to the next. Mother language is the first repository of our cultural identity. It encapsulates our history, our folklore, and moral and ethical values that defines us. In every proverb, every song, and every tale told in our native language lies a lesson, a reflection of our ancestors' hopes, dreams, and experiences. Every ancient aphorism and seminal work, like the Sumerian epic of Gilgamesh, the revered Sushruta Samhita of Indian medicine, or the mathematical insights found in the book Ilmul Zabar al-Muqabla, was composed in its own native tongue. The ease with which we engage with knowledge and science in our mother language is often difficult to replicate in another. For instance, the heartfelt resonance evoked by poetry, stories, and song in our own language creates an intimacy and inner peace that is hard to experience elsewhere. Civilizations not only flourished, but also built bridges between diverse cultures, fostering mutual respect and deep bonds. Yet, the right to speak on our own mother tongue was not always assured. Our nations in youth in 1952 laid down their lives, bravely facing bullets to uphold the honor of our language. Their sacrifice bestowed upon us the respect for our mother tongue that we cherish today. On this Mother Language Day, I pay tribute to them with profound respect and extend my reverence to every language. Each language is a testament of a nation and a civilization. It is through our mother tongue that a nation carries forward the legacy of the heritage. Even though we now live in an era of artificial intelligence and globalization, language should never be seen an impediment. The avenue for acquiring and practicing knowledge in our own language remain vast and ever expanding. I have also come to appreciate the beauty of Amazigh culture, a vibrant, aesthetically diverse way of life, nearly 6,000 miles away from our land. I'm eager to learn about it and understand this ancient language and its unique cultural expressions. UNESCO's proclamation of this day in 1999 transformed a national struggle into the global beacon. It reminds us that language is more than words. It is identity, heritage, and soul. Yet, of the world's 7,000 languages, nearly half face extinction, each taking with a universe of wisdom and tradition. This is why today's celebration is not only about remembrance, it is about commitment. It calls on us to support policies, educational programs, and cultural initiatives that ensure our languages remain living, vibrant, and dynamic. On this auspicious day, let us pledge to speak our language proudly, protect endangered voices, and foster a world where every tongue is cherished. For in diversity, we find our shared humanity. Thanks once again to
to the Royal Institute of Amazigh Culture for this opportunity to share my reflections. Shukran, tanmirt. Thank you. Thank you very much for your speech. Et maintenant, on continue avec notre programme par différentes performances de chant, de danse et poèmes. والآن سنحط الرحال في منطقة الجنوب للاستماع إلى أغنية أمازيغية الجنوب التي ستهديها الفنانة تيليلا إد بالقاسم. عيد اسمها زلفلاون. Ladies and gentlemen, I would like to extend my gratitude to the royal. Sorry. Good. Okay. Let's do this again. Ladies and gentlemen, I would like to extend my sincere gratitude to the Royal Institute of Amazigh Culture for this beautiful invitation. As we stand here today and celebrate the International Mother Tongues Day, it's a true honor and pleasure to be here. My name is Tiliila Eid Belqasem. I'll be performing a song in my mother tongue, Tamazight, near and dear to my heart that with my father, Hassan Eid Belqasem, we wrote more than a decade ago. And it's inspired by a very popular Russian melody, so I hope you recognize it and sing with us today. Tenemirt. أغرس يغزفني هنتو قاست منتتي خصان بيك ستغل كما وتاسي مونتا غيكزولو غارس لا 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 سوتسر يقوقني انت يريتي ويسي يزوان ارسف سوسني ابقى يغزايني هاو ستغد يازما يقول لا 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 روحت يمنيني هانيسان بالتنفو موال ارتيرني تذرتي غزفني ارتيسان ارتيك زينين تكنارين تنمرت. Thank you. ومن وسط المغرب مع السيدة تيتريت القيسي بقصيدة شعرية. أزول زقول غرسول إثمادي السما وذماون عزنين أزول انثيمات أزول انتصفي تنميرتي كل يشفان الفرصات بالدخداذون تنميرتي ونبدادو سينا قيلدان انفسنا تمازيغ ماس أحمد بوكوس تنميرت إماس أنفلوس مثاي الحسين مجاهد تنميرتي كل يثماتنخ إلا نكسينا قيلدان انفسنا تمازيغ تختوري ثمسومانتنا ذا تقان سلمسيبت نوا الصمدلان نثوثليث نديمات نخنخ يورون إوي خاوند ثار زيفت زقدورار لا تلاسانا ماس أسفرو نغد ثيفارت ميمونا حيناج الناس ماس ميمونا حيناج مدياز إمانو ذيمانو آثا مازيغت ماذاك متوخ آثا ثرو ذخي المغرب أمانو ماذاك متوخ أشمك زواري المغرب ميشتويا في مغرا آثا سخات الرخي المغرب أمانو ماذاك متوخ هز السخواس تجي الدوري مازيغ نزيل إذا كان غروم كان فودي القرطاس نشت مازيغ ثايروين ورابا صغوري نكين ثايد ربي هادو يلي ذا سنلا ها محمد السازيسي يشوف الدوسين وعادي غرايي أظام سخيرينو وراخي الضاع بنيت العالم تنميرت. والآن سنحلق إلى شمال المغرب عبر شريط غنائي للنجمة إيمان بوسنان تيفيور التي تعذر عليها الحضور بسبب وعكة صحية.
هاد الريف فخري صخر جبال وصخري مجد الرجال ونصري طيب هواه يسري في شراييني هاد الريف سحري من دمواج وبحري والشمس تشرق تفرح لي وسيول اشتاق تسقي رايحيني جنة من فردوس الرحمن ومرايا سمعنا فيها تبان وهنايا كبرت هنايا وهنايا يكبر الإنسان. وذا الريف ماني رمذا ماني ميغ ماني بالطغ ماني وغيغ وذا الريف ربحار مروجة جنة يدور عردي وزيران بوران أمزرو يسود أسريد وانزار شوني ذفاء وتستاغي دوران ومن ثقافتنا الحسانية أيضا فليتفضل السيد بالقادي العبيدي لإمتاعنا بقصيدته الشعرية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بمناسبة هذا اليوم العالمي للاحتفاء باللغة الأم نختار نتكلم باللهجة الحسانية إحياء لهذه اللهجة العظيمة اللي يتكلم بها هذا المجتمع اللي هو ينقال له مجتمع البيضان. أنا هون عندي أطلع 2 من لبتيت التام وجيت هون نحكيهم عليكم. ما نبغي قول الخاسر كنت ولا نبغي حد يقولوا لي ما نبغي قول الخاسر كنت ولا نبغي حد يقولوا لي والكنت علي هلا مزلت على عرضي وعلى طولي ما نبغي حامد للمقيت ما نبغي حامد للمقيت في الخاسر نبرمتي في الويت من لبير ولا من لبتيت من صغري لقمت مجولي ذاك باش عليه تربيت ما نسمي حد في مقولي بالخاسر يا غير تمغنيت شوي ذاك مدلولي وانتم ذوك البيه عنيت حق الله اسمحولي ما إلهي نسميكم تيت يسوى قد اللي قلتولي لا إله إلا الله. هذه مولي طلعة ثانية هون في الغزل. العديات قبيل اللي عند البوتيق العصر بغداد ذيك منهم خضرة في القد مستورة ما هي مخزية
الأقصر من ثنتين اللي قد الفم منهم الأقصية مولات اللي متفقد مولات اللي متفقد مزلت في العيد العسرية هي ذيك معني فشد العجلة نلوي حولية ومسافر وحنيني حد القدام مزمق بي ومباتي نبغيه لقد عود لا عند الحية هي ذيك لا نبغي بعد كنت نسول من هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما مع الشعر سأطلب من السيد عبد الكريم الهلالي مدير الفيدرالية الوطنية للغرف الحرفية شاعر ومؤرخ وكاتب أهدى هذه القصيدة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. اعتمادي السماء أزر في اللون. أعتذر لهذه اللغة الجميلة جدا التي مررنا بالقرب منها ولم نحفظها ولم نتعلمها في الصغر، وأنا آسف جدا أنني لا أعرف منها إلا الشيء القليل، وسأحاول أن أتدارك بإذن الله. السيد المحترم عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حضرات السيدات والسادة كل بمقامه وجميل صفته، أود في البداية أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بتواجدي بينكم في هذه المناسبة العظيمة التي تجمعنا في هذا المحفل المبارك. سأتلو على مسامعكم الكريمة دون تطويل أو إطالة قصيدة بعنوان لنا العز، نظمتها على بحر المتقارب، عمودية، نظمتها لتمجيد الأمازيغ والأمازيغية وذكر مفاخرهم، وإن كانت قصيدة واحدة أو حتى 1000 قصيدة لن تكفي في تبيان وتعداد هذه المفاخر وهذه الأمجاد. حضرات السيدات والسادة، لنا العز، أمازيغيون بفخر نقول، يعيش الأمازيغ في كل آن، نغار على أرض هذا الوطن ليحيا أبيا في كف الأمان. نسالم لا نبتغي فرقة ونحفظ عهدا لنا من زمان، نداري إذا ما اقتضى فترة، نعالج أمر العدا باتزان. كذلك نحن فلا تعجبوا، لنا حدة مثل حد السنان، ولكننا إن رجوا ودنا نعيد السهام لجوف الكنان. في قن الجبال لنا رفعة، وإنا وصلنا لأسمى عنان، أثرنا الغبار بخيل عتاق حتى قد بدونا كإنس وجان. شككنا الرماح في صدر البغاة، شككنا الرماح في صدر البغاة، فصار الأديم كلون الدهان، ونعت لنا قد طغى صيته، أحرار ولكن بغير افتتان، ونقص من الأرض من دلنا أو جار علينا بفعل مدان. لنا العز لا نرتضي دونه، وعنصرنا ليس يوما بفاني. على رسلكم إننا هاهنا نعيش ونحيا من بدء الزمان. لنا إخوة ما نكرنا إخاء، نعيش سويا في حضن الأمان. فكل امرئ إن حدا حدونا يظل كريما وغير مهان. بلادي يا ذات الربوع الفسيحة، وذات الكروم وذات أفنان. على المغرب قد أسنا دمانا، ومغربنا مثل روض الجنان. ورمز لنا عمنا فضله، ورمز لنا عمنا فضله، سليل الكرام وذو صولجان. ننادي فيسمعنا العاقل، ويسمعنا كل قاص ودان. بأن نذود عن هذه الديار، ونحمي حماها من غير امتنان. والسلام عليكم تنمرت. والآن بقصيدة زجلية للسيد عبد الغني داني.
الشكر الجزيل. السلام عليكم. الشكر الجزيل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في شخص عميده السي أحمد بوكوس على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاحتفاء باليوم العالمي للغة الأم. مشاركتي الزجلية بعنوان أرضي وأرض جدادي، أتمنى أن تكون خفيفة الظل على مسامعكم. أرضي وأرض جدادي، أرضي وأرض جدادي، 12 القرن هادي، دول فاتوا والملوك سيادي من عهد إدريس الأول. أرض عامرة بالخير ديما خضرة والقلب الكبير، النعمة فايضة والما في الغدير سال يا صاحبي وسول. بلادي بلاد الحضارة والهوية، منوعة ألوان زاهية ذهبية، تجمع أمازيغ العز والنخوة العربية، بلادي مفخرة ما بين الدول. واليوم نكتبوا تاريخ جديد بمداد الأمل وفرحة العيد، نرجعوا أمجاد الماضي البعيد من عهد إدريس الأول. جلت ودرت قاع الدول، ما لقيت بحال بلادي الصامدة، صحراء جبال وويدان وسهول جيدة، جيدة بالخير والخمير بادية للعيان، عين صافية رقراقة تنضح بكل فايدة. أجي أخويا نعاود ليك، نفتحوا الكتاب نقراوه صفحة صفحة، تاريخ زاخر بالأحداث أش نقول ليك، بطولات وشمس ساطعة بالفرحة، من البحر الأبيض والمحيط حتى الأندلس وشنقيط، وزيد وزيد وزيد، أرض سايحة ما يجمعها يبرى ولا خيط. اليوم أخويا بلادي وردة مفتحة بريحة الزهر في العالم فايحة، حاملة العلام وتلوح بيه جاية رايحة، الخير القدام هكا يقولوا المغاربة بلهجة صداحة صايحة. ما تهمنا حجرة عصرة ولا تهمنا جايحة، ولادها ركبوا المواج يبنيوا السوار الطيحة، يعليوها أبراج تصد الريح والهوال النايحة. هذه أرضي وأرض جدادي من عهد إدريس الأول، مفخرة ما بين الدول، سال عليها أصاحبي وسول. وشكرا. والتزاما بترتيب الأبجدي سنقدم لكم باقي الدول. Les prestations de nos chers invités seront présentées par ordre alphabétique. وفي قارة إفريقيا، تحديدا دولة جنوب إفريقيا، لنستمتع للاستماع لقصيدة شعرية. J'invite l'Afrique du Sud. Let me greet everyone. Good afternoon, bonjour, salam alaikum. Abusheni in my mother tongue, Xitsonga. I will be reciting a very short poem in Xitsonga, which is one of the 11 official languages in South Africa. And the title of the poem is Ndabuko. Ndabuko means culture, it means heritage. The poem goes further, it says, I love my mother tongue because it's my window to my being, to who I am, and I'm very proud. Ndabuko. Vamatiko va hlamula loko va vona xivumbeko xa mina. Va ku xana i mani a nge ndzi mu tsundzuxa swin'wana. I Guyu wa Maxakadzi, mana Simba ya tihuku yo lolema, rihlelo ya ku tshweretere ndzi ku ndzi Mutsonga wo chava ku tsongola. Mina ndzi nga nenge ndyambu xiholosi, ndzi nga khwaya ku vonaka ritshuri ntsena. Mina ndzi Mutsonga a ndzi pfinjiki, swa ku ndzi Muchangani ndzi swi tiva hi n'wina. Ndzi ku titsungahata hikuva ndzi tlhori mama ra mina inkomo.
Shukran, thank you. Merci. L'Azerbaïdjan. J'invite le représentant de l'Azerbaïdjan. Good evening, dear guests and participants. We congratulate all those present on such a significant day. We would like to thank the organizers for the opportunity to perform at this Festival of World Languages and thus make our contribution to it. Today, our young friends will introduce you to our native language. They will present to the audience one of the pearls of Azerbaijani poetry composed by the famous poet of the 20th century, Samad Vurgun. They say that art is a language that unites all nations because it comes from the heart. We really hope to touch your hearts with the depth and love for the motherland with which the poet enveloped each line of his poem. We wish you a pleasant listening experience. Thank you. Çok geçmişem bu dağlardan, Durna gözlü bu ağlardan, Eşitmişem uzaklardan, Sakit ahan arazları, Sınanmışam dostu yarı. El bilir ki sen benimsem, Yurdum yuvam məskənimsən, Anam doğma vətənimsən, Ayrılar könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana, han ki sən tahan ki yana, hey uçsam da yuvam sənsən, elim günüm obam sənsən. Könlüm keçir Qarabağdan, gah o dağdan, gah bu dağdan, axşam üstü uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi, Azərbaycan, Azərbaycan. بنغلاديش سنستمتع لأغنيتين سيتم تقديمها من السيد عبدو الستار وعقيلته السيدة أفرو الستار. Mrs. and Mr. Sattar from Bangladesh. Presents, ladies and gents, Assalamu alaikum. I'm coming from Bangladesh. A Bangladeshi song in Bengali. This song, writer late Fajole Khoda, main Shurukar, late Abdul Jabbar. Me and my wife is sung in the Bengali. My mother language is Bengali. Salam, salam, hajar salam. Chokol shohid shorone. আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে মায়ের ভাষায় কথা বলাতে স্বাধীন আশায় পথ চলাতে মায়ের ভাষায় কথা বলাতে স্বাধীন আশায় পথ চলাতে হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ সকল স্মৃতি নিয়ে গাই গান হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ সেই স্মৃতি এগিয়ে যাই গান তাদের বিজয় স্মরণে সালাম সালাম হাজার সালাম বাইয়ের বুকে রক্ত আজিকে রক্তের মশাল জ্বলে দিকে দিকে বাইয়ের বুকে রক্ত আজিকে রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে সংগ্রামী আজ
মহাজনতা কণ্ঠে তাদের নববরতা সংগ্রামী আজ মহাজনতা কণ্ঠে তাদের নববরতা শহীদ ভাইয়ের স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম বাংলাদেশের লাখো বাঙালি জয়ের নেশায় দিল রক্ত ডালি বাংলাদেশের লাখো বাঙালি জয়ের নেশায় দিল রক্ত ডালি আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জালি ঘুচিয়ে মনের আধার কালি আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জালি ঘুচিয়ে মনের আধার কালি সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম 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 হাজার সালাম Another song is Bengali, just for 3 minutes. Wait here. I'm very বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি ছিল একদিন পদ্মার পার মামার বাড়ি মধুপুরে নিজের বাড়ি নাই আমার বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি ছিল একদিন পদ্মার পার মামার বাড়ি মধুপুরে নিজের বাড়ি নাই আমার আরে ও ও বলা যায় বয়ে যায় রে যায় খেতে আর খামারে কে চেনে আমারে একা একা হারবো তার খেতে আর খামারে কে চেনে আমারে একা একা হারবো কার ভরসায় কোথায় আছি কেমন আছি শুনলো না কোথায় আছি কেমন আছি খবর নিল না চিঠি দিলাম পত্র দিলাম মামা এলো না কোথায় আছি কেমন আছি খবর নিল না চিঠি দিলাম পত্র দিলাম তাও এলো না এই দুঃখের কথায় আমি বলবো কতবার বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি ছিল একদিন পদ্মার পার মামার বাড়ি মধুপুরে নিজের বাড়ি নাই আমার আরে ও ও ও আমার নাই কেউ নাই রে নাই এখানে সেখানে কে জানে কোনখানে ঢেউয়ের মতো এখানে সেখানে কে জানে কোনখানে বেড়াই কপাল দোষে দোষী হইয়া কপাল দোষে ছোট কালে মরে গেল কপাল দোষে ছোট কালে মরে গেল মা গর্বে থাকতে মরল পিতা চোখে দেখলাম না গর্বে থাকতে মরল পিতা চোখে দেখলাম না এই দুঃখের কথায় আমি বলবো কত বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি ছিল একদিন পদ্মার পার মামার বাড়ি মধুপুরে নিজের বাড়ি নাই আমার বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি ছিল একদিন পদ্মার পার আমার বাড়ি মধুপুরে নিজের বাড়ি নাই আমার থ্যাংক ইউ everybody salam thank you نجدد الترحاب بكم حضورنا الكريم في هذا الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم. J'invite Côte d'Ivoire, Sahel Haj. Bonsoir, cher public. Je suis Dago Jean-Baptiste, acteur majeur de la culture ivoirienne au Maroc. Et je représente, merci,
Je suis venu avec Madame Dépôt, qui est aussi de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Elle est là, on peut l'applaudir. Merci. Alors, je vais dire un poème, mais avant de dire le poème et puis présenter mon pays, j'aimerais qu'on chante ensemble quelque chose de fort dans ma langue maternelle. Quand je dis « Anona Gugwao », vous me répétez après. « Yeke yeke ». On répète « Yeke yeke ». Très bien, « Yeke yeke ». Bon, ça va commencer. « Anona Gugwao ». Hatuona gugwao, prikrangwa kana gugwayeke. Sekekrangwa kana gugwayeke. Yeke yeke prikrangwa kana gugwayeke. Yeke darijama kana gugwayeke. Frasroka kana gugwayeke. Anona gugwao. Hatuona gugwao. Prikrangwa kana gugwayeke. Sekekrangwa kana gugwayeke. Prikrangwa kana gugwayeke. Bravo à tous. Alors, brièvement, je vais vous présenter mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est un pays souverain situé en Afrique de l'Ouest, qui a eu son indépendance en 1960 avec 26 millions d'habitants, 322 462 km². Alors la référence de la salutation, c'est Akwaba. Répétez, Akwaba. Akwaba. Voilà, quand vous venez en Côte d'Ivoire, quand on vous dit Akwaba, ça veut dire bonne arrivée. Soyez... Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et nous avons par exemple des rythmes musicaux tels que le zouglou. Vous répétez le zouglou. Sagacité. Voilà, etc., etc. Bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous présenter ce poème que moi-même j'ai écrit. D'accord? Ça vient de mon inspiration. Voilà. Alors, dans ce poème, je défie le monde. Je dis que le monde que nous influençons est celui que nous maîtrisons le mieux. Quand on influence un monde, c'est qu'on le maîtrise. Et que chacun ait son goût. Alors, le monde que nous influençons, vaste et mystérieux, est celui que nous façonnons à chaque souffle, chaque vœu. Il ne se laisse pas dompter par la simple volonté, mais par les gestes silencieux et l'intention sacrée. Ce n'est pas la force brute qui le transforme, mais l'équilibre, la patience, la forme. Car dans chaque pensée, chaque acte posé, il y a une graine plantée, prête à éclore en vérité. Le monde que nous maîtrisons n'est pas de fer, il est de brise légère, d'étoiles et de lumière. Ce sont nos choix qui tissent les fils invisibles de ce qui se construit, de ce qui devient possible. Maîtriser, ce n'est pas posséder ni contraindre, mais comprendre la danse, le rythme, l'empreinte. C'est faire avec
un avec ce qui nous entoure. Ne pas l'imposer, mais en saisir le contour. Le monde que nous influençons, c'est aussi celui de la paix. Car la maîtrise véritable est celle du cœur, du secret, dans la douceur, dans l'harmonie, que l'on transforme le chaos en une mélodie. Nous ne sommes pas maîtres de l'univers tout entier, mais du morceau de ciel et nos pieds sont ancrés. Le monde que nous influençons est celui que l'on guide par la sagesse, le courage, la paix qui réside en tout un chacun. D'après M. Dago Jean-Baptiste. Voilà. Un instant. Voilà gazangonoa. Voilà gazangono. Begre zuzu laon gazangono. Oh, 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 oh. Daïrele, irele. Alors, vous allez répondre daïrele, irele. Hein? Daïrele, répondez. Daïrele, irele. Daïrele, irele. Daïrele, irele. Voilà gazangron. Voilà gazangron. Bigre zouzou laon gazangron. Oh, 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 oh. Daïrele, irele. C'était votre bonsoir. De l'Espagne, nous écouterons un poème interprété par Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes. Merci pour votre honorable présence. Well, after those wonderful performances ahead of me, I'm going to be very short. I'm going to read a love poem. It's from one of our best writers. It's Gustavo Adolfo Becker, and as I said, it's a love poem. It says, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con los alas en los cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Hola, buenas tardes, señoras y señores. سيداتي وسادتي، أنا أمثل هنا مستشارية التعليم لسفارة إسبانيا، Consejería de Educación de la Embajada de España. للأسف السيد المستشار ما كان يمكن أن يحضر اليوم وأنا أعتذر، ولكن أنا أمثله يعني باسمه. سأقرأ قصيدة. أولاً شكراً للسيد الرئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس على الدعوة، وهذا شرف لنا المشاركة اليوم معكم هنا. بما أن الثقافة الأمازيغية تعتبر جزء أساسي من تاريخ الأندلس وبالتالي تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية وبالتالي إسبانيا، اخترنا في مستشارية التعليم لسفارة إسبانيا
في المغرب قصيدة قصيرة لشاعر أندلسي من أصل أمازيغي من طرف أمه والدته، وهو من مدينة فالنسيا، ولد في القرن ال11 الميلادي. اسمه ابن الزقاق، وهو أحد شعراء الطبيعة في الأندلس. والقراءة ستكون بثلاث لغات: اللغة العربية وهي اللغة الأصلية، واللغة الإسبانية كذلك، واللغة الأمازيغية التي أنا لا أجيدها ولكن سأقرأها وأعتذر مسبقا لأن ممكن النطق ليس واضح جدا. القصيدة تتكلم عن الريح وشقائق النعمان، وتقول: ورياض من الشقائق أضحت يتهادى فيها نسيم الرياح، زرتها والغمام يجلد منها زهرات تروق لون الراح، قلت ما ذنبها؟ فقال مجيبا: سرقت حمرة الخدود الملاح. باللغة الإسبانية: crucé por los arriates de amapolas, jugando andaba el céfiro y la lluvia con su fusta de azogue flagelaba las florecillas de color de vino. ¿Qué delito fue el suyo? Que robaron el lindo carmesí de las mejillas. وأخيرا باللغة الأمازيغية تمازيغ. شكرا للأستاذ حسن أكيود اللي ساعدني بترجمتها. أتى العرس نفليلو اللي اشترى أزوزو تاغوت أرغيوان تازا تجد ديغين تزواوغين نيغاس ربي مدام سكرنت ترات تيني وكرنت تازوغي انتود ماوين فولكينين. وشكرا. ومن الهند سنستمتع بمشاهدة فيديو غنائي للسيدة مانوريجاتيم راجي. அனைவருக்கும் வணக்கம். It means in my mother tongue, Al-Jamai Salam and Assalamu alaikum and good afternoon everybody. I'm present here to say a small poem, like a short line about married women in my mother tongue. Then I will give an explanation. Then I will start with a song which I'm going to perform in Hindi. Basically, my mother tongue is Tamil. So I will start with a small word, like a quote from my mother tongue. பெண்களுக்கு திருமணம் என்பது எப்பொழுதும் ஒரு தொடக்கமாக இருக்க வேண்டும். அது என்றும் முடிவாக இருந்துவிடக்கூடாது. It means for a married woman, the marriage should be the beginning. It should not be the end. And this song, what I'm going to sing, it's a North Indian folk about wedding, where a woman used to give a small teaser about her in-laws family. So that is what I'm going to sing. सैया छेड़ देवे नाना दे चुटके लेवे ससुराल गेंदालपुर सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदालपुर छोड़ा बाबुल का अंगना पावे देरा पियक हो देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदालपुर सैया है व्यापारी चल है परदेश सूरतिया निहारो जियारा बारी होवे ससुराल गेंदालपुर सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदालपुर सैया छेड़ देवे नाना दे चुटके लेवे ससुराल छोड़ा बाबुल का अंगना पावे देरा पिया कहो बूशड पहिने काई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग गए सैया जी की शान ससुराल गेंदालपुर सैया छेड़ देवे नाना दे चुटके लेवे ससुराल गेंदालपुर सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदालपुर
Hoi hoi hoi, 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 hoi hoi hoi. Thank you. Shukran jasilan. Invite Indonesia. Angin memiriku pasan, pitujui tongtonganan, tu saro ataka lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Tutenaya parisina.
واحدة شعرية روسية. J'invite Monsieur Sen Alexander, directeur de la Maison Russe. La scène est à vous. Monsieur le recteur de l'Institut, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale de la langue maternelle, un jour qui nous rappelle la richesse de la diversité linguistique et l'importance de chaque langue en tant que gardienne de l'histoire, de la culture et de l'identité nationale. Pour des millions de personnes à travers le monde, cette maternelle est la langue russe. Avec plus de 260 millions de locuteurs, il figure parmi les 6 langues officielles des Nations Unies et joue un rôle clé dans la diplomatie internationale, l'éducation, la science et la culture. La russe est un trait d'union entre les peuples de l'Eurasie, reliant les traditions de l'Orient et de l'Occident, la science et l'art, l'histoire et la modernité. Une langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur de civilisation. La langue russe a donné au monde des œuvres immortelles, celles de Alexandre Pouchkine, Fyodor Dostoïevski, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Anna Akhmatova, Sergei Yesenin. Ces textes ont été traduits dans des dizaines de langues, mais leur profondeur et leur richesse s'apprécient pleinement dans la version originale. La langue russe résonne dans les théâtres et les salles de concert du monde entier. Les mises en scène de Konstantin Stanislavski ont jeté des bases du théâtre moderne. Les œuvres musicales de Piotr Tchaïkovski, Sergei Rachmaninov et Mikhail Glinka, basées sur la poésie russe, enchantent les plus grandes scènes. Quant au cinéma russe, de films d'Andrei Tarkovsky aux réalisations contemporaines, il est étudié dans les meilleures écoles cinématographiques. La langue russe est également la langue de grandes découvertes scientifiques. C'est dans cette langue que Dmitri Mendeleïev a formulé les lois fondamentales de la chimie, que Ivan Pavlov a dévoilé les principes du système nerveux et que Sergei Korolev a conçu les premiers programmes spatiaux. C'est le russe que Yuri Gagarin a lancé son légendaire Poyekhali, allons-y, marquant ainsi le début de l'ère spatiale. Aujourd'hui, la langue russe reste l'une des principales langues de publication scientifique, notamment en mathématiques, en physique, en médecine et en ingénierie. Les universités et les instituts de recherche russes attirent des étudiants du monde entier. L'éducation est l'un des domaines clés dans lesquels la langue russe conserve son influence. Il y a plus de 1,5 million d'étudiants étrangers dans le monde qui étudient dans des universités, des centres de langue et des écoles de la langue russe. Au Maroc, l'intérêt pour la langue russe est en constante croissance. Elle était enseignée dans les universités de Rabat, Casa et Fès. Et de plus en plus d'étudiants marocains choisissent de poursuivre leurs études en Russie. Une langue maternelle, c'est bien plus qu'un héritage personnel ou national. C'est aussi un instrument de dialogue et de compréhension mutuelle. La langue russe unit des peuples des différentes régions du monde, favorise les échanges culturels, éducatifs et économiques. Elle est une langue de la diplomatie et du dialogue international, contribuant à bâtir la confiance et la coopération. En cette journée, nous soulignons l'importance de préserver les langues maternelles, de les enseigner et de les transmettre aux générations futures. La langue russe fait partie intégrante de la civilisation mondiale et la mission de la Russie est de soutenir son développement, de partager sa richesse avec le monde et de renforcer à travers elle les liens entre les nations. En conclusion, je voudrais exprimer mon profond respect à l'Institut royal de la culture amazique et personnellement à son recteur, M. Bokous, pour le travail remarquable et minutieux que son équipe accomplit pour vulgariser et renforcer la position de la langue maternelle au Maroc, du Maroc dans la société moderne, et de remercier également pour leur amitié de longue durée et leur coopération fructueuse que nous apprécions hautement. Je vous remercie de votre attention.
Et maintenant, en guise de notre cadeau en honneur de la fête d'aujourd'hui, le jeune interprète d'une famille internationale maroco-russe, Rayan Boudjendar, vous lira un extrait du célèbre conte de fées d'Alexandre Pouchkine, le conte du tsar Saltan, sur lequel les générations d'enfants russophones du monde ont grandi, et moi-même aussi. Shukran, merci beaucoup. Вперед, Райан. Здравствуйте, сегодня я вам расскажу отрывок из сказки о царе Салтане от Александра Сергеевича Пушкина. Ветер на море гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговались с соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князем вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверх текущих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалюся чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грустью, тоска меня седает. Одолела молодца, видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Ну послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром, и крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Спасибо. أغنية القدس الشهيرة للفنانة فيروز، فرجة ممتعة. لأجلك يا مدينة الصلاة
المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان يبكيان لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل سقط العدل سقط العدل سقط العدل على المداخل حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان وإنني أصلي الغضب الساطع هادم الغضب الساطع هادم الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان الغضب الساطع هادم وأنا كل إيمان الغضب الساطع هادم سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان الغضب الساطع هادم وأنا كل إيمان الغضب الساطع هادم سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر
أقبل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بهاء القدس بأيدينا للقدس سلام بأيدينا للقدس سلام بأيدينا للقدس سلام للقدس سلام للقدس Maintenant, je cède la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine, pour son discours. Monsieur le recteur d'Ixboucous, Messieurs, Mesdames, chers invités, je tiens à vous remercier pour l'invitation à partager cet événement et cette ambiance avec nous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. J'éprouve un agréable sentiment de joie et de la fierté à vous présenter aujourd'hui la poésie d'un poète ukrainien, Vassil Simonenko, influent du début des années 60 du siècle dernier. Il y a des poètes qui captivent par leur capacité à saisir les pensées, les impressions, les sentiments et les transmettre avec le choix approprié des mots et des structures. Mais il y a ceux parmi eux qui pénètrent immédiatement notre propre moi intérieur et notre propre réceptivité. Et on peut immédiatement s'identifier à leur idée et à leur message. Il est à la fin des années 90 que j'ai découvert les poèmes puissants, évocateurs, modernes et très intelligibles de Vassil Simonenko et de ses collègues, les représentants patriotiques de la nouvelle génération ukrainienne, connue sous le nom de Sixtier. Il était la nouvelle voix d'une nation qui avait réussi à survivre à des temps terribles, guerre, persécution, répression, massacres, famine artificielle, etc. Mais ils ont grandi, ils ont célébré leur succès. Et pourtant, il me semble si normaux, si en phase avec ce qui se passait dans le monde libre. Les Sixtier abordaient des thèmes coexistants, existentiels, liés à la liberté créatrice, à l'amour, à la solitude, à la solidarité, mais aussi à ce que le peuple ukrainien a vécu et auquel il aspirait. Non pas dans un sens nationaliste étroit, mais dans un esprit de décolonisation et de réparation des torts qui lui ont été causés. Vassil Simonenko est né en 1935 dans la région centrale de l'Ukraine, de la région de Poltava, dans une famille rurale, pauvre, mais il était intelligent, curieux et ambitieux. Il était sensible mais audacieux, patriote et pro-occidental et passionné de la littérature occidentale.
Jeune écrivain et jeune journaliste, il écrivait non seulement de la poésie sur des thèmes allant de l'amour à la politique, mais aussi de la prose et des pièces de théâtre, notamment pour les enfants, les contes pour les enfants et des pièces humoristiques. Comme leurs homologues occidentaux, il avait des opinions libérales et anti-totalitaires. Pourtant, il souhaiterait non seulement élargir les limites de l'expression individuelle, mais aussi, dans les conditions étouffantes de l'Empire soviétique, affirmer les valeurs culturelles et identité nationale ukrainienne. Le non-conformisme artistique et politique des Sixtiers leur a inévitablement valu des ennuis. Vassili Semenienko, sauvagardement battu par les agresseurs inconnus, est décédé à l'âge de 28 ans en décembre 1963. La poésie audacieuse et franche de Vassili Semenienko et de ses collègues commença à circuler dans sa clandestinité sous forme de textes auto-édités. Il était comparé à un Taras Shevchenko moderne, qui avait été le poète national ukrainien et le défenseur de la liberté ukrainienne au milieu du XIXe siècle. Comme pour amplifier les paroles de Shevchenko, près d'un siècle plus tard, c'est Semenienko qui a proclamé avec défi en 1962 « Mon peuple est vivant, mon peuple survivra, personne n'éliminera mon peuple ». Aujourd'hui, son affirmation confiante est d'autant plus pertinente. Son chef-d'œuvre « Tu sais que tu es un homme », nous lisons aujourd'hui avec mes enfants, mes collègues, mes enfants, des petits Ukrainiens. Je vous en prie. Alors Vassili Semenienko, à ce propos, écrivait « Tu es un homme véridique. Est-ce tu le sais ou non? Tout souris est unique. Ton supplice est unique. Tu es fier de ton nom. Tu existeras plus au monde. Demain, s'il ne serait plus tard, autres gens se promèneront, autres gens s'aimeront, braves, caressants et méchants. C'est pour toi ça existe, des lacs, des forêts et des steppes. Dépêche à vivre, tu le mérites. Dépêche à aimer, tu le mérites. Ne tarde surtout pas. Tu es un homme véridique, tu le désires ou non. Ton sourire est unique, ton supplice est unique, tu es fier de ton nom. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе – озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, посмішка твоя єдина, очі твої одні.
هل تعلم أنك إنسان؟ هل تعلم ذلك أم لا؟ ابتسامتك فريدة، آلامك فريدة، عيناك فريدتان. ستزول ولن يبق لك أثر. غدا على هذه الأرض أناس آخرون سيمشون، وأناس آخرون سيتحابون، طيبون حنونون أو أشرار. اليوم العالم لك، البحيرات والغابات والتلال. للعيش سارع هيا، للحب سارع هيا، انظر لا تغفو، لأنك على هذه الأرض إنسان، سواء أردت ذلك أم لا. ابتسامتك فريدة، آلامك فريدة، عيناك فريدتان. Prendre soin de sa langue maternelle, l'aimer et la respecter devrait être au centre de l'attention de chaque nation. Connaissance approfondie de sa langue maternelle, sa parfaite maîtrise est l'un des signes importants de la haute culture et de l'éducation de chaque personne. Je conclurai mon discours avec les mots de Vassili Semenienko qui s'adresse à sa langue maternelle, à la langue ukrainienne. Pour toi, je sème des perles dans mon âme. Je pense et je crée pour toi que l'Amérique et la Russie se taisent quand je parle à propos de toi. Сяє сонце золоте, і журавлі кличуть, саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співаєм сонячні пісні, вся моя родина, твоя вродилась на землі, що зветься Україна. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полину, що завжди берегла, Матір Божа Україну. Любові сповнена земля, одна така на світі, тут кожен день зустрічає, серця добром сповиті. Ми покладемо заміну від малу до загину, любити землю тут ведуча, зветься Україна. Заквітучі гаї і калини під лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полину, щоб завжди берегла, Матір Божа Україну. Україну, 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 Україну. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полину, щоб завжди берегла, Матір Божа Україну. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полину, щоб завжди берегла, Матір Божа Україну, 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 Україну. Merci pour tous les représentants des différents pays qui nous ont offert. À présent, je vous invite au vernissage des expositions organisées en cette belle occasion. J'invite à présent Madame Aïcha Alish et Monsieur Afif Bennani pour présenter leur étoile, qui sont exposées au rôle de l'IRCAM. أيتما ديستما
أزول في اللون أنسو في سن كتدرت نون l'IRCAM قوس الدغن la journée internationale la langue maternelle en partenariat avec l'UNESCO. Je corrige juste, c'est Aïcha Arji, artiste peintre et cadre A2M. Monsieur le recteur, Monsieur Ahmed Boukous, Monsieur Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine, et pour Madame la représentante de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Bangladesh, Madame et Monsieur les représentants du bureau de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs, avant de céder la parole à mon invité Afif Bennani ici présent, j'ai le plaisir de vous le présenter brièvement. Monsieur Bennani, décoré du Wissam Alaoui du mérite national par feu Sa Majesté le roi Hassan II, Allah yarhamou. Sa Majesté le roi Mohammed VI, il présente son premier livre, La peinture du 19e siècle à 1945, et publié plusieurs livres sur les arts plastiques, plusieurs distinctions dans des concours internationaux, membre à vie de la Fédération de la culture française et plusieurs conférences sur l'histoire d'art. La Poste du Maroc a édité plusieurs timbres représentant ces tableaux, fondateur du premier mouvement plastique marocain, le traitéisme. Pendant 18 ans, et l'organisation des foires et des expositions internationales, plusieurs expositions plastiques au Maroc et à l'étranger aussi. Donc, pour passer à mes toiles, qui sont exposées au hall, mes toiles représentent la simplicité du monde amazigh rural de ma région, le sud-est du Maroc. Des femmes et des hommes immortalisés avec des coups de pinceau et des coups de couteau pour empêcher le dépérissement de l'art rural. J'ai toujours travaillé sur des thèmes qui me tiennent à cœur, à savoir la sauvegarde du patrimoine marocain amazigh pour des expositions engagées. Et c'est toujours sous forme d'une cause, donc la sauvegarde des kasbahs, la sauvegarde de l'architecture amazigh, l'art ancestral des constructions en terre, la sauvegarde du design des vieilles portes de nos ancêtres, l'art ancestral du savoir-faire et du faire-savoir durable dans le temps. Et il y a aussi la sauvegarde de l'art vestimentaire de nos grands-mères, nos ancêtres, qui m'ont toujours fasciné avec leur beauté, leur tenue, leurs bijoux et leur maquillage. J'ai eu le privilège d'exposer un peu partout dans le monde, dans plusieurs villes du pays visité, à commencer par le Royaume du Maroc, en France, en Italie, aux États-Unis et en Amérique latine, avec l'ambassade du Royaume du Maroc au Chili et avec l'ambassade du Royaume du Maroc en France à Paris et en Ardèche sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Allah yansaro. Cette exposition est à la fois un privilège d'exposer à l'IRCAM et que je ne rate pas de remercier de vive voix Monsieur Boukous pour l'invitation et pardonnez-moi, à l'IRCAM, Monsieur Boukous Ahmed, et je ne rate pas aussi de remercier Madame Bouhjar et toute l'équipe. Et c'est une manière aussi spontanée de préserver un patrimoine vivant du Maroc profond qui est si cher à mon cœur. Et c'est une manière aussi de rappeler la beauté du patrimoine de l'Atlas et faire passer des messages d'une région pacifique, pleine de charme et regorgeant de richesses
humaine et naturelle. Et comme vous l'avez remarqué au hall, donc notre exposition est travaillée avec un style et une technique nouvelle, une technique basée uniquement sur des traits. Et dont le fondateur est Monsieur Afif Bennani, c'est juste des traits, un style, une technique qui incarne parfaitement les valeurs de la civilisation et de la culture amazigh. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur Afif Bennani pour ample explication dans ce nouveau mouvement artistique purement marocain 100%. Merci. Monsieur le recteur de l'Institut royal de la culture amazigh, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de l'UNESCO, tout l'honneur est pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à rendre hommage à cet institut qui n'a pas cessé d'encourager les chercheurs, d'encourager les artistes, d'encourager également les étudiants des universités pour répandre la culture amazigh et pour répandre la culture en général. Il est évident que pour parler des arts plastiques, les arts plastiques, d'ailleurs la culture amazigh, n'est pas à démontrer. Elle est bien ancrée dans la civilisation du Maroc et dans la culture marocaine. Et le rôle des artistes peintres est celui de promouvoir la culture et d'être un des vecteurs de la civilisation d'un peuple, quel qu'il soit ce peuple-là. Et je ne vous cache pas que nous avons eu de grands artistes peintres au Maroc, il ne faut pas le nier. Nous avons eu de grands artistes qui, par leur génie de création, par leur capacité d'adaptation, ont réussi à s'imposer aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Mais il y a un problème qui s'est posé et qui qui m'a préoccupé depuis 1991 exactement, lors d'un passage à la télévision, c'est que nous n'avons pas eu de courant proprement marocain à l'image de ce qui s'est passé en Europe, par exemple avec l'impressionnisme, avec le fauvisme, avec l'expressionnisme en Allemagne, avec l'abstraction en Russie, avec le pop art aux États-Unis, etc. Donc, tous nos artistes sont restés influencés par les courants extérieurs. Ils ont eu leur propre style, ils ont eu leur propre technique, mais ils sont restés des individualistes. Et je ne vous cache pas, sans vantardise de ma part, j'ai essayé d'étudier tous les courants et tous les mouvements artistiques qui ont jalonné 4 siècles de peinture, c'est-à-dire depuis la Renaissance italienne du XVe siècle jusqu'à nos jours. J'ai étudié les styles, j'ai étudié les techniques, j'ai étudié le comportement des grands artistes peintres, et je suis arrivé en 2018 à réaliser quelques tableaux uniquement avec des traits, à l'image du pointillisme qui a existé il y a une centaine d'années. Donc, au lieu que ce soit du pointillisme, ce sont des traits. Et je me suis davantage intéressé au patrimoine marocain, matériel et immatériel. Et j'ai pris quelques photos de ces tableaux-là que j'ai envoyés à des critiques d'art européens, à l'occurrence M. Daniel Couturier, membre de l'Académie française, et également à une grande journaliste et critique d'art allemande, Barbara Schumacher, qui d'ailleurs, à la suite de ces images, a écrit un article de 15 pages pour exactement parler de ce mouvement. Et tous les deux, sans concertation entre eux, ils ont lancé un mot qui s'appelle le traitéisme. Donc ce n'est pas moi qui ai créé le mot, donc moi j'ai créé la technique, j'ai créé le style, mais eux, ils ont lancé le mot du traitéisme que j'ai trouvé qui correspondait parfaitement à la technique que j'ai utilisée. Et ils m'ont dit, tu viens de créer un mouvement proprement marocain qui jusqu'à présent n'existe pas dans le monde. C'est le traitéisme. Merci beaucoup. Et j'ai adopté ce terme-là. Et en 2018, j'ai essayé
d'exposer mes tableaux à un grand nombre d'artistes peintres marocains pour expliquer que ce sera un mouvement et peut-être ce mouvement, il vaudra ce qu'il vaudra. Peut-être il rentrera dans l'histoire comme il pourra ne pas rentrer dans l'histoire comme il y a eu un certain nombre de courants et de mouvements qui sont morts peut-être plus rapidement que leur naissance, voyez-vous. Donc nous avons fait une première exposition avec 8 peintres, 8 artistes peintres, 4 femmes et 4 hommes. Et ce qui est véritablement bizarre, c'est que sans concertation entre eux, chacun a choisi un thème qui représente le patrimoine marocain. Par exemple, l'artiste peintre Madame Aïssa Arji, qui est d'ailleurs médaille de vermeil de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de France, eh bien, elle a choisi les femmes et les hommes du sud marocain avec leurs habits traditionnels. Une autre artiste peintre a choisi les femmes du nord avec leurs chapeaux, avec leurs tenues, etc. Un autre a choisi les monuments historiques. Moi-même, j'ai choisi les kasbahs du sud marocain. Pourquoi les kasbahs du sud marocain? D'ailleurs, on me colle le thème de prince des kasbahs, parce que j'ai trouvé que les kasbahs représentaient un véritable patrimoine marocain, avec leur architecture. D'ailleurs, grâce aux kasbahs, grâce aux hommes des kasbahs, les Amazirs, les Romains n'ont pas réussi à pénétrer à l'intérieur du Maroc. Ils sont restés dans le triangle, ce qu'on appelle le triangle romain, c'est-à-dire Loukous, Challa et Walili. Et grâce aux Amazirs, grâce aux hommes des kasbahs, eh bien, le Maroc a été le premier pays que les Romains ont quitté, alors qu'ils sont restés des siècles et des siècles dans les autres pays, dans les autres voisins. Donc les kasbahs représentent un véritable patrimoine, de telle sorte que je peux vous dire que sur 1800 tableaux que j'ai réalisés jusqu'à présent, il y a 90% uniquement des kasbahs, et malheureusement, ce que je trouve malheureux, c'est qu'il y a des kasbahs que j'ai peints qui étaient debout, qui étaient là entières, et malheureusement aujourd'hui avec l'érosion, avec le temps, il y a beaucoup qui ont disparu et c'est dommage. C'est pour cela que je dis, l'artiste peintre a un rôle très important pour préserver le matériel, le patrimoine matériel et immatériel. Et là, je profite de cette occasion pour rendre hommage à M. Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Culture, à qui j'ai présenté un de mes tableaux de ce mouvement, le trétéisme, et qui a été vraiment impressionné et qui m'a encouragé pour développer ce courant-là, ce mouvement, et à tel point qu'il a instruit un de ses conseillers, le docteur Hassan Mizdawi, pour me suivre dans toutes les expositions. Donc nous avons fait une première exposition à Rabat avec 8 artistes. Deuxième exposition, elle vient de se terminer à Fès avec 20 artistes peintres. Les prochaines, ce sera Essaouira, ce sera Ben Gurir, ce sera Tétouan. Et déjà, on pense à répandre ce mouvement à travers d'autres pays étrangers pour montrer que le Maroc aussi, avec son patrimoine solide, avec son passé glorieux, avec, vous voyez le nombre de siècles que Amazigh existe, le nombre de siècles que l'histoire du Maroc existe. Donc pourquoi ne pas avoir nous-mêmes notre propre mouvement, à l'instar de ce qu'il y a eu l'impressionnisme en France, le fauvisme en France, comme je l'ai dit, l'expressionnisme en Allemagne, etc. Donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter ce mouvement aujourd'hui. Et comme vous le voyez dans les expositions, c'est uniquement avec des faits. Et comme l'a dit la journaliste allemande Barbara Schumacher, elle a dit qu'il faut voir le tableau de loin et non pas de près, pour voir qu'il y a un véritable paysage, qu'il y a des véritables personnages, qu'il y a une véritable structure. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Arji et Monsieur Afif Bennani. Sont également exposés les ouvrages sur la langue amazigh édités par l'IRCAM, ainsi que des ouvrages de notre partenaire du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb. Et à présent, j'invite Monsieur Hussein Hutoto, peintre, poète et créateur de tapis inspiré de ses poèmes. ثيم السوين لا ترحب يسون
ذاها أسيناق يقلدان تسنة تمازيغت مرحبا يسي غيرون لا تشكرخ باهرة لا تنمير شيقان عميد المؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية النيوشان الفرصياد أحمد السنعثخ في زربينينو لا تنمير شيقان جاهد ذا الأستاذة عائشة بحجر نيشان الفرصاد أحمد السنعثخ تجربانه النزربيين مرحبا السفارة نميزار الدانين Je remercie infiniment Monsieur Boukous, directeur de l'Institut Amazigh, de la culture Amazigh, l'ERCAM. J'invite à visiter mon exposition ici au hall de l'Institut. J'invite aussi mes amis, les ambassadeurs qui ont venu visiter et rester avec nous jusqu'à la fin. Je vais parler sur mon expérience en langue darija, parce que la darija rassemble le tamazight, il rassemble l'arabe, il rassemble un petit peu le français. تجربتي الفنية هي وليدة مجموعة من الملاحظات والتجارب التي عشتها منذ الصغر. كنت أمارس النوع من النسيج رفقة والدتي الله يطول لها في عمر، وكذلك جدي الله يرحمه. فهذه التجربة التي راكمتها منذ الصغر تفجرت الآن منذ سنتين، بحيث حاولت أن أبرز أهمية الزربية المغربية التي توضع على الأرض، وحاولت أن أعطيها هالة وأن أعطيها قيمة لكي تلصق على الحائط، لأن نادراً ما نجد الزربية كديكور كتزيين في الحائط. فالفكرة جاءت منذ سنتين، فحاولت أن أشتغل معية صانعة تقليدية ماهرة، وسوف أناديها على المنصة كذلك لأنها رافقتني في هذه التجربة مدة طويلة. في البداية كانت صعبة عليها، ولكن الآن أصبحت متمرسة في هذا المجال. فحاولت أن أجعل من الزربية مجالا للتزيين الحائطي، فحاولت أن أختزل الثقافة الأمازيغية والهوية المغربية لمناطق متعددة، باعتبار أنني أنحدر من منطقة الأطلس المتوسط وبالضبط المنطقة الزيانية منطقة خنيفرة. فحاولت أن أستجمع كل رموز، بعض الرموز وبعض الألوان التي عشتها سواء في طبيعة أو في الزرابي التي شاهدتها في مناطق متعددة من المغرب. فحاولت أن أجعل من هذه الألوان وهذه الأشكال خلاصة في عمل إبداعي جديد فني. فربما الزرابي التي أعرضها الآن وهي لأول مرة، وهذا شرف لي أن أعرضها ببهو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لكي أبرزها للجمهور
وكذلك للأشخاص العاشقين للزربية المغربية. فراكمت عدة رموز، منها ما ينسج وهي معروفة في الزربية، وكذلك تيفيناغ، حاولت أن أدمج حروف تيفيناغ في الإبداعات ديال الزربية. والألوان الزاهية، حاولت أن أمزج بين الألوان المنسجمة والألوان المتضادة كي أعطي جمالية أخاذة، لأن ما يهم في العمل الفني هو أن يتحدث عنك ولن تتحدث عنه. العمل الإبداعي الحقيقي الخلاق هو الذي يثير انتباهك ويدخلك في عالمه كي تعيش تلك التجربة الجميلة جدا. فشكرا للمعهد الملكي للأمازيغية اللي أعطاني هذه الفرصة هذه، وشكرا للسيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والطاقم كله. شكرا. تحية لها لأن العمل ديالها متقن جدا. قيسوا الزرابي، بغيتكم تقيسوا الزربية وتلمسوها، لمسوا العمل الفني الإبداعي، لمسوه. شكرا. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à admirer les expositions de nos artistes dans le hall de l'ERCAM et à partager un verre de thé. Merci beaucoup. وللختم نشكر حضورنا الكريم على حسن المتابعة والإصغاء، ونرحب بكم في بهو بالمعهد للاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة وكذا حفل الشاي، وشكرا لكم.